미래는 반드시 오는데 어떻게 될까요? El futuro ciertamente va a venir, pero ¿qué va a pasar en el 우리는 futuro? 다 좋은 미래가 오기를 기다리고 있습니다. Por supuesto que todos estamos esperando a que venga un buen futuro. 꼭 참고해야 될 것 세 개 있습니다. Pero sin embargo hay tres cosas que deben de tener en cuenta sí o sí. 그렇게도 착하고 말씀대로 산 유대인들, 유대교를 하나님은 왜 거부했을까요? Ahora, ¿por qué podemos ver que los judíos, que es los que habían sido el pueblo escogido, rechazaron esto? 참고해야 되겠죠. 신앙생활이 우리하고 비교가 안 됩니다. 완전히 말씀대로 살았어요. Deberían tener en cuenta esto, ¿verdad? No podían comparar a nosotros porque ellos vivían conforme a la palabra. 늘 기도하고 Siempre estaban orando. 그 유대인들이 하는 걸 그거밖에 없어요. 늘 헌금하고요. Los judíos solamente hacían esto, estaban siempre ofrendando también. 왜 하나님이 거부했을까요? ¿Por qué rechazarían a Dios? 참고해야 되고요. Habría que tener en cuenta 미래와 esto, 관계이기 ¿verdad? 때문에 Está relacionado con el futuro 많은 también. 문화를 남긴 중세교회 하나님 왜 거부했을까요? Y la Edad Media que dejó grandes culturas, ¿por qué rechazaron a Dios? 뭐 엄청난 문화를 남긴 여러분 여행 가보면 알잖아요. 그거 다 기독교 문화입니다. Si ustedes van de viaje al mundo, van a poder ver que es parte de la cultura cristiana, en muchos casos. 한 개 더 질문해야 되는 거는 오늘날 현대 기독교가 완전히 힘이 없어지는 이유는 뭘까요? Hay otra cosa más que preguntarse, ¿por qué la iglesia actual no tiene fuerzas ningunas? 지금 뭐 여러분이나 전도하고 막 선교하고 이렇게 하지. 지금 교회들 부흥이 안 돼요. Y tanto ustedes como muchas personas están haciendo evangelismo, pero no hay avivamiento, ¿verdad? Casi todos les pasa 오후에 esto. 가면 사람 없어요. Y en los cultos de de las tardes no hay 한국 교회 지금 gente 한 prácticamente. 70%는 어려운 데다가 그 중에 반 이상은 주일학교 없어요. Vemos que la mitad de las iglesias están teniendo dificultades ahora en Corea y la mitad de 이런 ellas 상황을 ni 만났어요. siquiera tienen escuela dominical. Estamos en esta 왜 situación 그럴까요? ya. Ahora, ¿por qué será esto? 아니 그렇게도 신앙생활 잘하는 유대인들을 왜 그렇게 해요? Los judíos que hacían tan bien la vida de fe, ¿por qué eran así? 데살로니가처럼 아가야, 마게도냐 모든 사람에게 본이 됐다는 모델 Deben de 교회. conocer esto para que puedan ser modelos, como dice la iglesia de Tesalónica, en Acaya, que fueran modelos también allí. 7절에 그렇게 기록돼 있죠. El versículo 7 también está diciendo esto, ¿verdad? 자, 지금 우리 이마누엘 서울도 같이 예배하고 있습니다. Ahora la iglesia de Manuel de Seúl también está dando culto juntamente con 또 nosotros. 우리 창원, 뭐 해운대, 울산 같이 다 메시지 듣고 La 있어요. iglesia de Changwon, Hyundai y diferentes lugares están dando culto juntamente ahora. 이번에 제주도를 갔다 왔어요. Esta vez estuve en la isla de Jeju. 제주도에 많은 교회들이 조금씩 다 부흥이 되고 이렇게 열매가 많아요. Y estoy viendo como poco a poco están haciendo el avivamiento y hay bastantes frutos 그런 중에 últimamente. 한 교회가 대정 이마누엘 교회라고 뭐 많은 제자들이 일어나서 보고하는 걸 봤어요. Hay otra iglesia llamada de hecho en Emmanuel y me di cuenta como estaban dando un informe y hay muchos discípulos que se han levantado ahí. 근데 우리 영적인 깨달음이 있잖아. 아, 저 사람들은 되겠다 하는 게 있고 저 사람들은 안 되겠다 걱정하는 게 있잖아요. Hay veces que descubrimos, pues esta persona va a funcionar algo con su vida y hay personas que vemos que no va a funcionar nada con ellos y nos preocupamos por eso. 이 제자들이 이렇게 막 보고하고 할 때 걱정되는 게 많거든요. Yo antes, cuando mis discípulos me daban algunos informes, había muchas cosas que me preocupaban de 문제가 verdad. 있었던 주원교회 그 교회가 우리 장성도 목사님을 보내달라 이렇게 해서요. 우리가 Hubo una iglesia, 고민 좀 하다가 가기로 결정을 했어요. Chuon, y decían que les enviáramos al pastor Chang Song-do y preocupándonos un poco por esto, hemos decidido enviarle allí. 우리 장성도 목사님이 고민을 이성호 목사님에 털어놨어요. Pero en ese momento el pastor Chang tenía una preocupación y la habló con el pastor Lee. 왜 우리 저 당회장 목사님이 다른 사람은 가면 붙잡는데 저는 갈라는데 안 붙잡는가요? ¿Por qué el reverendo Río, cuando otros se van a ir, no les deja que se vayan, pero a mí me dice que me vaya directamente 답은 aquí? 간단합니다. La respuesta es simple. 제가 여러분 개척하려는 사람 보고 좀 가지 말지 하는 사람은 안 될 것 같길 돼요. Las personas que quieren comenzar una iglesia, plantar la iglesia de nuevo, y les digo que no se vayan es porque me preocupa que no funcione, y les digo que no vayan aún. 가도록 놔두는 거는 걱정이 안 되니까. Y a los que dejo que se vayan es porque no me preocupan, porque sé que va a funcionar la cosa bien allí. 우리는 세계복음을 해야 됩니다. Entonces, debemos de evangelizar el mundo. 뭔가가 보면요, 그 제주도에서 역사 일어나는데 보니까 어떻게 하나 했더니 우리하고 똑같이 예배드린대요. Viendo también
en esta iglesia de Jeju, que se levantan las obras y dice que dan el culto 근데 juntamente 그게 como nosotros 맞다는 lo 말이 hacemos. 아니고 완전히 지금 언약을 같이 붙잡고 움직이는 거예요. No digo que solamente sea lo correcto nada más, pero están tomando el pacto correctamente. 그럼 저 사람들은 되겠구나 하는 게 확신이 보이더라고요. Y se veía de manera segura que de verdad estas personas van a poder hacer las 그렇게 cosas 하면 bien. 돼요. Así es como deben de hacerlo. 일어나게 되지죠. Y así es como tomarán lugar los frutos también. 자, 왜 그러면 아까 말한 그 교회들이 문을 닫는 거 특히 왜 유대인이 그렇게 된다는 큰 교훈 아닙니까? 성경책은 유대인이 망한 얘기예요. Porque hablamos de que esas iglesias iban a cerrar y tenían problemas y los judíos fracasaron. Simplemente hablando la Biblia es del fracaso de los judíos. Desde Egipto hasta Roma. 나중에 복음 깨달은 소수가 세계를 변화시켰다 이 얘기입니다. En medio de eso hubieran personas que descubrieron este secreto del evangelio y transformaron el mundo. Eso es lo que está hablando la Biblia. 여러분 편지 받았을 때 편지한 사람이 왜 했을까? 이걸 알아야 될 거 아니에요. Por ejemplo, si alguien les envía una carta, ustedes deben de ver el por qué le envían la carta o no. 애타게 서신을 보냈는데 편지 읽는 사람이 엉뚱한 걸 깨달아 부르면 안 되잖아요. Si han enviado una carta con un gran ardor específicamente pidiendo algo y la gente que recibe la carta 애굽 ve cosas 시대부터 malas, no vale 마지막 para 로마 nada. 시대까지 이스라엘은 계속 망했어. Desde Egipto hasta Roma, hasta el final, vemos que Egipto e Israel siempre estaba fracasando por esto. 그래 되지 마라 이 말이에요. Quiere decir, no vuelvan a hacer esto otra 그 vez. 중에 소수의 사람이 복음 깨달은 사람이 바울 같은 이런 사람들이 세계 복음을 했어. 그 말이요. Y una minoría de personas como Pablo evangelizaron el mundo. A eso se refiere. 그렇다면 여러분들이 이 하나님이 원하시는 것 이거 하면 돼요. Por eso lo que debemos de hacer es lo que Dios desea. 말하자면 그 유대교는 유대 기독교 아닙니까? 하나님이 원하시는 것을 안 한 거예요. Entonces, quiere decir que los judíos fracasaron porque no hicieron lo que Dios de verdad desea. 첫째입니다. Primer punto. 처음에 성막을 지어라 그랬잖아요. Al principio les dijo que construyeran el templo. 그리고 성전을 지어라. Y luego les dijo construyan el templo. 그리고 많은 사람이 모이니까 교회가 된 거죠. Y como se reunieron muchas personas, eso llegó a ser una iglesia. 여기에 주인이 누구냐는 겁니다. Ahora, ¿quién es el dueño de esto? 여기에 주인이 누구며 열쇠가 뭐냐는 겁니다. Entonces, ¿quién es el dueño de esto? ¿Y cuál es la llave de todo eso? ¿Es lo que quiere decir? 성막 성전 교회의 주인은 성삼위 하나님이십니다. Y el dueño, podemos ver que es el Dios Trino. 키가 그리스도입니다. Y la llave de esto es Cristo. 그렇죠. ¿Es así o no? 그래서 성막 안에 있는 모든 물품들은 그리스도를 설명하는 겁니다. Y vemos que todo lo que estaba dentro del templo está explicando quién es Cristo. 이걸 딱 놓친 겁니다. Eso es lo que estaba perdiendo. 그래서 유대인들은 제사장, 선지자, 왕 이게 다였어요. Por eso, la Biblia está hablando de los profetas, sacerdotes y 그런데 reyes. 참된 제사장, 참된 왕은 놓친 거예요. Pero perdieron la bendición del verdadero sacerdote, profeta y rey. 이해됩니까? ¿Entienden esto? 새신자들에게는 여러분이 좀 포럼을 설명해 줘야 돼. 왜냐하면은 우리는 너무 훈련을 오래 받아왔기 때문에 이 설명을 다 알아듣는데 새 가족이 와서는 못 알아들어요. 하나도 못 알아듣는 얘기요, 저거 지금. Entonces tienen que entender correctamente lo que está diciendo. Los judíos escuchaban esto, pero no entendían nada de lo que estaban diciendo en verdad. 그러나 이 말을 못 알아들으면 필요 없는 교회 돼요. Pero si no entienden esto, van a ser una iglesia que no haga falta. ¿Entienden esto? ¿Qué quiere decir o no? 제사장 뭐 언니고 폼 잡으니까 좋잖아요. 그것만 생각하는 거예요. Ah, pues los sacerdotes tenían una gran iglesia, tenían un gran lugar, es algo bueno, ¿verdad? Solamente pensaban en esto. Hay que escuchar a lo que los 그러고 왕이 sacerdotes 왕 dicen, 말 다 que 들어야 los 돼. profetas dicen, hay que escuchar al rey también. 요 세 사람이 기름을 붓는데요. 이 세 개를 합친 단어가 그리스도입니다. Ungían a estas tres personas y la unión de esas tres palabras es Cristo. 그리스도란 단어 통해서 성삼위 하나님의 임재와 우리 자녀가 되는 Y 거예요. a través de esa bendición del destrino es que podemos recibir la presencia de Dios y ser llamados como hijos de Dios. 그러니까 유대인들은 그리스도란 단어를 놓치고 요거만 알은 거예요. Los judíos por eso es que perdían la palabra de Cristo y solamente conocían estos tres 우리 oficios. 제사장에게는 모든 헌금 관리식 있잖아요. Entonces, anteriormente los sacerdotes administraban las 그게 ofrendas también. 예수님이 붙잡혔을 때 가야바와 안나스 뜰에 간 이유가 그 사람들이 제사장이에요. Y la razón por la que cuando fue atrapado Jesús, Caifás y Anás fueron atrapados también es porque eran sacerdotes. 둘은 장인 사위 관계예요.
Era el suegro y el yerno, tenían una relación familiar. 그 사람들이 성전의 뜰에서 동전 바꾸고 짐승 검사하고 다 하잖아요. 그 어마어마한 돈을 관리하는 사람이에요. Vemos que cuando en el templo cambiaban las monedas, vendían animales y hacían eso, pagaban grandes precios. Ellos administraban esa economía. 근데 예수님이 그 상을 뒤엎었잖아요. Pero Jesús tumbó esas mesas. 이해됩니까? ¿Lo entienden o 상을 no? 뒤엎으니까 왜 여호와의 집을 장사하는 집으로 만들었냐? 강도의 굴로 만드냐 그랬잖아요. 예수님. Tumbó esas mesas, dijo, ¿por qué hacen de la casa de mi padre un lugar de ventas y una cueva de ladrones? Dijo. 그래서 산에서 예수님을 잡았을 때 누구를 데려갔나? 가야바 뜰에서 안나사를 데려갔죠. 그게 왜냐? 데려오라는 거예요. Por eso en ese monte, ¿qué hicieron? Llamaron también a Caifás y a Anás porque pidieron que fueran también ellos dos. 그러니까 감히 하나님인 줄 모르고 감히 네가 내가 하고 일을 건드려 이 말이에요. Entonces no sabían que era Dios y decían, no, es que tú estás diciendo que no hagamos lo que estamos haciendo ahora. 그게 유대인 수준입니다. Ese era el nivel de los 그게 judíos. 유대교 수준입니다. Ese era el nivel 세계복음화 del 절대 할 수 judaísmo. 없습니다. Era imposible hacer la evangelio en el 하나님은 mundo. 그 교회를 막았습니다. Dios paró esa iglesia. 그래서 다락방에 모인 마가다락방 교회를 선택을 해서 세계복음을 하신 겁니다. Por eso Dios eligió la iglesia del aposento alto de Marcos y levantó esa iglesia. 빨리 알아들어야 돼요. Rápidamente deben de entender 그러니까 esto. 알아들어야 아 그랬구나. Deben de entenderlo para decir, ah, esto es así. 하나님이 원하시는 거예요. Es lo que Dios desea, lo que hay que hacer. 자, 유대인은 Y los judíos 새 절기에 거대한 행사를 했는데 새 절기의 의미를 몰라. vemos que hacían grandes festividades, las tres fiestas, pero no conocían el significado de las tres festividades. 지금도 미국에서 이런 데서 추수감사절 대단합니다. 행사. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, es algo grandioso, 의미는 몰라. pero no saben lo que significa esto. 유월절은 구원, 오순절은 성령의 능력, 수장절은 보좌의 배경을 말해요. 그렇죠? Vemos que el día de Pentecostés es ese poder de Dios y en la fiesta de la cosecha es el respaldo del cielo, es algo 이걸 grandioso. 아는 교회. Es la iglesia que conoce esto, en verdad. 세 가지 뜰 아는 교회. La iglesia que conoce los tres atrios. 이방인의 뜰, 아이들의 뜰, 기도의 뜰. El atrio de los gentiles, el atrio de los niños y el atrio de la oración. 이러니까 예수님 교회를 화를 냈잖아요. Y Jesús, al escuchar que no tenían esto, se enfureció. 예수님이 한 번도 화를 내신 적이 없는데 이 세 가지 뜰을 없앤 그건 채찍을 막 휘두르면서 화를 냈어요. Jesús nunca se había enfurecido así, pero podemos ver que al ver que habían quitado los tres atrios, golpeó con su látigo esas mesas 우리가 y lo tumbó. 뭐의 모델이 돼야 되느냐? 아, 이마누엘 교회 갔더니 세 가지 뜰이구나. ¿De qué tenemos que ser modelos? Ah, pues yo es que he ido a la iglesia Manuel y tienen esos tres atrios 네 correctamente. 번째입니다. Cuarto punto. 원래 성전에는 나그네의 뜰도 있었어요. Originalmente en el templo tenían los 이게 atrios. 이방인들하고 같이 있었는데 para los 약간 peregrinos 뜰은 extranjeros. 따로 있었어요. Vemos que originalmente tenían un atrio aparte para ellos también. 교회는 불신자의 쉼터도 있어야 된다. La iglesia tiene que tener un lugar para que incluso los no creyentes puedan 그래야 reposar. 됩니다. Así debe de ser. 이마누엘 교회는 요 영도 사람들이나 부산 놀러 왔던 사람들이 가서 잠깐 쉬자 할 수 있는 교회라 해야 돼요. La iglesia Manuel de Pusan tiene que tener un lugar para que los que vengan, que sean no creyentes, que vengan aquí a Yongdo, a Pusan, puedan venir aquí a reposar y descansar. 오키나와라는 섬에 가면요, 그게 일본 영화 아닙니까? 가면요, 완전히 바다에다가 유리로 지어놓은 결혼식장이 있어요. 교회처럼 다. Por ejemplo, en Okinawa hay un templo, vemos que ellos han hecho unas instalaciones que están enfrente del mar, está acristalado y es 너무 멋있어요. un salón de bodas. Es muy 전 elegante. 세계에서 줄 서요. 거기서 결혼식 하려고. Están en lista de espera desde todo el mundo para 나도 이제 celebrar su boda allí. 결혼하면 그 줄이하러 갔지, 그지? Y uno de nuestros miembros hace tiempo se casó ahí, yo fui a oficiar la 그거 하나 ceremonia. 해놨는데 세계가 뭐예요? Han hecho un solo salón de bodas, pero gente de todo el mundo va ahí para casarse. 교회가요, 이게 나그네 뜰이 없어요. La iglesia no tiene un lugar para estos viajeros. 그러니까 절에 놀러 가는 사람 봤지 교회 놀러 가는 사람 봤습니까? Y por ejemplo, hay gente que van a los templos budistas a pasear, pero no van a las iglesias a pasear. 절에는 바람 쐬러 간다니까요.
van a dar una vuelta y un paseo a los templos budistas. 교회는 바람 쐬러 갔다 요거도 먹는단 말이죠. Si van a la iglesia y quieren pasear, les critican encima. 많은 걸 생각해야 됩니다. Debemos de pensar en muchas cosas. 뭐가 없냐는 거죠. ¿Qué es lo que no tienen? 실제로 영적 문제를 가지고 있는 사람, Personas que de manera real tienen problemas espirituales. 또 실제로 장애가 있는 사람, O personas que de manera real tienen 갈 alguna 교회가 없어요. discapacidad. No hay iglesias donde ellos puedan ir, en 그러니까 verdad. 실제로 장애 있는 사람들이 편안하게 쉬고 우리 교회에서 가족이 교회에다 맡기고 이리 돼야 되는데 그런 교회도 없어요. Tiene que ser una iglesia que las personas con discapacidades o problemas mentales puedan venir y reposar y descansar y recibir sanidad, pero no hay iglesias que de verdad tengan 이번에 esto. 그 장애인들 있는 자녀들 이제 영적으로 잘 살아야 되니까요. 망대 세우세요 여기다가. 망대. Las personas que tienen familiares o hijos con algunas discapacidades, levanten una torre aquí para ellos. 더 중요한 거는 237 5천 종족의 지도자, Algo más importante son los dirigentes de las 2-3-7 naciones y las 5.000 tribus. 237 5천 종족의 렘넌트들, Los remanentes de las 2-3-7 naciones y 237 5.000 5천 tribus. 종족의 TCK들, Los niños de la tercera cultura de las 2-3-7 naciones y 그 5.000 곳이 tribus. 없어요. No hay lugar para reposar para 훈련받을 곳이 ellos. 없대. No tienen lugar para entrenar tampoco. 나중에 결론에서 얘기하겠습니다만은 진짜 이거 하셔야 된다 우리. Lo diré después en la conclusión, pero tienen que de verdad hacerlo ya. 마지막으로는요. Por último, 우리 교역자들과 중직자 장로님들이 혼자 시간 내서 교회 어딘가에서 내가 영적으로 힘을 얻고 기도해야 될 그런 시스템이 없다 이거예요. los pastores o líderes de la iglesia tampoco tienen un lugar ni un sistema para que ellos puedan ir a solas y reposar, descansar o establecer un sistema para nada. 실컷 뭐 일마하고 막 심부름하지 실제 은혜 받을 수 있는 이런 그게 없어요. Solamente trabajan y hacen diferentes tipos de cosas, pero no hay un lugar donde ellos de verdad puedan reposar en sí. 놀랍게도 종교단체에는 다 있습니다. Sorprendentemente, las religiones tienen esto. 여러분 그 프리메이션은 중직자들이 쉬는 곳이 기도하는 곳이 따로 있어요. Por ejemplo, 안 해. la francmasonería tienen lugares para reposar, descansar y otros lugares para poder orar. 우리는 장로님들이 기도하려면 멀쩡한 교회 놔두고 어디 간다니까요. Los ancianos tienen que dejar la iglesia e irse a otro lugar. ¿Dónde van a ir si no es en la iglesia a orar? 가야 돼. Tienen que ir a otros lugares. 그런데 이 프리메이션들과요, 불교 이런 데서는요, 굉장히 이런 사람들이 할 수 있는 시스템이 있어요. Pero la francmasonería y diferentes organizaciones religiosas tienen lugares para poder hacer esto de manera real. 기도하셔야 됩니다. Deben de orar. 우리가 하나님이 원하시는 것을 할 때, 거기에 있을 때는 모든 것이 회복되는 거예요. Cuando hacemos lo que de verdad Dios desea, ahí se podrá restaurar todas las cosas. 내가 막 유대인처럼 아무리 경건하고 아무리 열심히 해도 하나님이 원치 않는 곳에 있는 그것은 더 문제가 되는 거예요. Si hago cosas importantes y grandes, pero es un lugar donde Dios no existe y no es lo que Dios desea, va a haber un problema mayor aún. 차라리 도둑놈 따라다니는 이 부하는요 성실하지 않은 게 더 좋아요. Entonces, por ejemplo, uno de los sirvientes de un asesino o un mafioso es mejor que no sea una persona sincera. 사람들은요 성실하지 않은 게 훨씬 나아요. Los que están sirviendo a Satanás es mejor que no sean personas puras o honradas. 자 해적선을 탄 사람이 굉장히 양심적이다. 그건 더 도둑놈이요. Que una persona que está en un barco pirata es muy honesta y sincera. Es peor aún, es más 그럼 때문에 ladrón que 도둑질이 otros. 잘 되는 거예요. Tiene que tener algo de su carácter para 부지런하다. negarse. 그게 더 나쁜 놈이에요. Y si es esforzado y está en un barco pirata, es peor aún. 그놈 때문에 해적질이 잘 되는 거예요. Por causa de esas personas funcionan bien los piratas. 그렇듯이 다른 데 있으면 열심히 한 거기 손해요. Entonces, si están en otro camino y se esfuerzan, eso trae pérdidas. 저는 우리 교회 렘넌트도 그렇지만은 우리 장로님들 보니까요 할 수 있다고 생각해요. Yo viendo a los remanentes y ancianos de nuestra iglesia veo que son capaces de hacer esto. 지금 임서에도 그렇고요 충분히 할 수 있어요. Tanto la iglesia Manuel de Seúl también es 오늘 muy posible que lo vayan a 여러분들은 hacer ya. 제가 하는 얘기를 들으려 하지 말고요 진짜로 성경의 역사를 보세요.
En el día de hoy no traten de escuchar lo que yo digo, sino vean la historia de la Biblia. 그럼 내가 어디에 있냐가 중요합니다. Por eso es muy importante dónde estoy yo. 자, 이 데살로니가 교회는 모든 믿는 자의 본이 됐다는데 어떤 교회였냐는 거죠. La iglesia de las tesalonicenses dice que fue modelo para todos, pero ¿qué tipo de iglesia fue? 사도행전 17장 1절에서 9절에서 시작된 교회입니다. 잘 아시죠? Hechos 17, 1 al 9 es el comienzo de esta iglesia, lo conocen bien ya, ¿verdad? 능력의 복음을 가진 교회. Es la iglesia que posee el poder del Evangelio. 오늘 본문에는 뭐라고 나왔습니까? ¿Qué dice el pasaje en el día de hoy? 오늘 1장 1절에서 7절까지 읽었는데 거기는 뭐가 나왔습니까? Hoy hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice? 원색 복음. El color verdadero del Qué Evangelio. 중요합니다. Eso es lo importante. 복음 말고 딴 색깔 있으면 안 돼요. 원색 복음. El Evangelio no puede tener otro color, es el verdadero color original del Evangelio. 자, 1절, 2절에는 중요한 사람들이 소개돼 있죠. En los versículos 1 y 2 está expresando a estas personas importantes, está explicando quién son ellos. 거기에 중요한 인물들이 나옵니다. Ahí aparecen personas muy importantes. 뭐죠? ¿Qué es? 영원한 복음. Es el Evangelio eterno. 이 세 가지입니다. Son estas tres cosas. 여러분이 가진 복음은 여러분이 전해야 될 복음은 능력의 복음이에요. El Evangelio que ustedes tienen y deben de proclamar es el Evangelio que tiene el poder. 우리 성경으로 돌아가 보면 알잖아요. Si vemos la Biblia, vamos a poder 사도행 verlo bien. 17장 1절에 보면 저희가 그래 나왔어요. Hechos 17.1 dice nosotros. 바울과 그 팀들입니다. Es Pablo y el equipo de evangelismo que tenía. 규례대로 Conforme tenían por costumbre. 새 회당에 En las sinagogas, 새 안식일 그랬어요. por 3 días de reposo. 여기에 그리스도의 당위성을 설명했어요. Ahí es donde explicaron la obviedad de Cristo. 왜 그리스도라야 되느냐? ¿Por qué debe de 왜 ser Cristo? 그리스도는 십자가에 죽어야만 되느냐? ¿Por qué solamente 왜 Cristo debía de morir en 부활해야만 la cruz? 되느냐? ¿Por qué debía de resucitar 어떤 obligatoriamente? 종교에서도 할 수 없는 거예요. Ninguna 어떤 religión 사람도 puede 할 hacer 수 esto. 없어요. Ninguna 왜 persona lo 그래야 puede hacer. 되느냐? ¿Por qué debe de ser así? 더 중요한 거 왜 그리스도가 필요한가? Lo más importante, ¿por qué Cristo es 그리스도 단어 necesario? 모르면 여러분은 망해요. 왜 Si 망하는가? conocen quién es Cristo, si no conocen quién es Cristo, perecen y fracasan. ¿Por qué? 공부 많이 했는데 왜 망합니까? Fracasan y 그리스도란 단어 perecen. ¿Por qué? 모르면 망해요. Porque si no conocen la palabra de Cristo, van a fracasar por completo. 아이고 내가 뭐 남편을 잘못 영적 문제 오래된 겁니다. Ah, es que mi esposo tiene problemas espirituales. Eso tiene mucho 그리스도 tiempo. 없는 가문에서 오래된 전통에서 온 거예요. Vienen de tradiciones familiares que no conocen a Cristo. 갑자기 우리 마누라가 영적 문제 와서 아닙니다. 오래된 겁니다. Ah, es que mi esposa tiene problemas espirituales de repente. No, tiene ya mucho tiempo. 아니 어째서 미국이 지금 저렇게 지금 뭐 정신병이 걸려 마약 동네 됐거든요. 유학 보내는 걸 조심해야 돼. Estados Unidos tiene muchos problemas de drogas y diferentes problemas. Hay que tener cuidado, por ejemplo, en Estados Unidos. 아, 이런 학생들이 또래 모여가지고요 계속 똑같이 계속해서 파티하고 마약하고 막 이상한 짓 하면요 한 명만 하면 이상하게 돼. 그래 자꾸 끌려가는 거예요. Los jóvenes están reuniéndose, están haciendo fiestas con drogas continuamente y si hay uno solo que no lo hace, se vuelve extraño. Entonces lo hacen todos. En Estados Unidos ni preguntan. 우리는 그래도 이 여학생들이 밤에 돌아다니면 걱정하잖아요. Nosotros, 그렇죠. si hay jóvenes estudiantes que van solas por la noche, estamos 일본은 안 그래요. preocupados. 일본에도 안 그래요. 가만히 집에 있는 거 걱정해요. En Estados Unidos, otros países, como Japón, si están en casa, se preocupan que estén en casa. 발전인데 영적으로 문제 때문에 위험하다 이 말이에요. Quiere decir que es un país más desarrollado, pero espiritualmente hay problemas, por eso es peligroso. 그리스도 이 단어가요. 이게 열쇠입니다. Esta palabra de Cristo es la llave. 이걸 지금 모르고 있기 때문에 이거 가서 전한 겁니다. Como no conocen esto ahora, es que fueron a predicar este evangelio. 이게 나중에 전 세계 모든 사람에게 모델이 될 만한 교회가 됐다는 사실입니다. 이게. Fue la iglesia que llegó a ser modelo después para todos ellos. 이 교회가 어떻게 바뀌어졌습니까? ¿Cómo cambió esta iglesia entonces? 1장 3절, 1장 5절, 1장 7절. Primera de 놀라운 Tesalonicenses 얘기 1.3, 1.5 y 1.7. Es sorprendente lo que pasa aquí. 원색 복음. Es el color 믿음, verdadero del evangelio. 소망, 사랑. La fe, la esperanza y el amor.
믿음 있는 만큼 역사 일어납니다. En la medida que tienen fe, 어떤 pueden 믿음이냐에 levantarse 따라 obras. 역사 일어납니다. Dependiendo de qué fe tengamos, vendrán obras o no. 믿음의 역사와 Dice las obras de la fe. 소망 있는 사람은 인내할 수 있습니다. 소망의 인내와 Aquellos que pueden esperar pueden ver las obras. Por eso es la 그렇죠? perseverancia en esa 소망 있는 사람은 esperanza que 참을 tenían. 수 있습니다. Si tienen 확실하니까. esperanza, pueden esperar algo. ¿Por qué? Porque tienen seguridad de que va a 집에 venir. 이사 가는데 전에 집을 쳐다보고 만나 슬퍼하고 눈물 흘리고 그럴 이유가 없지. 웃지. Si van a mudarse a una casa mejor, no tienen razón por ver la casa antigua, vieja y que tiene problemas. Se van a reír porque van a una casa mejor. 왜 아이고 내가 이런 데 살았는가 싶지. 그거 보고 눈물 나고 막 그럴 수가 없죠. Luego miran 소망이 atrás y 있으니까. dicen, ay, yo vivía en estas circunstancias y se ríen. No van a llorar porque se han cambiado de esa casa a una mejor. 옛날에 누가 우리 중위자들이요. 내보고 차를 좋은 거 하나 뽑아줬어요. Hace muchos años unos líderes de la iglesia me compraron un coche muy bueno. 아 내가 이제 헌차를 누가 받아본 거예요. Pero el coche viejo que iba a cambiar, una mujer vino y me golpeó cuando estaba yo parado. 아 괜찮아요. Y le dije, no se preocupe, váyase, está bien. 어차피 그거 없을 건데. ¿Por qué? Pues porque 그렇잖아요. lo iba a dar de baja ese 눈물 coche. 흘리고 화내고 갈 게 없잖아요. 세차 오늘 세차 오는데. Pues si estoy esperando un coche nuevo y me han golpeado el viejo, no me preocupo ni lloro por eso, porque viene un coche mejor 화가 aún. 안 되네. 그냥 가라 하니까요. 이 여자가 막 의심스러워 가도 돼요. 가세요. Golpeó atrás el coche y me dijo, ay, ¿me puedo ir de verdad? Le dije, váyase, no se preocupe. 도망가듯이 막 가더라고. Y casi huyendo se iba. 사람 너무 좋게 보인다면서. 그래 가세요. Me dijo, parece que sea una muy buena persona. Le dije, sí, váyase, no pasa nada. 그 옛날 거에 뭐 그래 관심이 많겠어요. 그렇잖아요. 없어질 거. ¿Por qué tenemos interés en lo antiguo que va a desaparecer? 소망이 있는 사람은 어려움 참을 수 있어요. 소망이 있으니까. Los que tienen esperanza pueden perseverar porque tienen esperanza. 믿음, 소망, 사랑. La fe, la esperanza y el amor. Si tenemos amor, 복음 podemos 사랑한다. superar 진짜 todo. 복음을 안다. 교회 사랑한다. 수고할 수 있어요. Si amamos el Evangelio, amamos la Iglesia, podemos esforzarnos sin problema. 원색 복음. Es el color verdadero del Evangelio. 그다음 더 원색 나왔어요. Y aparece algo mejor aquí. 말로만 아니고 성령 능력과 성령과 큰 확신으로. Y dice que no solamente con palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en 이게 plena 원색 복음. certidumbre. Es lo que está diciendo de ello. 마게도냐와 아가야와 모든 사람의 본이 됐다. Y dice que habían sido ejemplo a Macedonia, a Acaya y a todos los que habían creído. 우리가 남을 이기고 1등 하겠다 그런 말은 아닙니다. 우리는 이 7가지의 모델이 돼야 돼요. No quiere decir que tengamos que vencer a otros y ser los primeros, sino es que tenemos que ser modelos de estos 7 puntos. 앞으로 지가 안 하면요. 예식장 기분 나쁘겠지만 예식장 할 만 작은 거 지어서요. 불신자 그냥 써라 이렇게 하고 말이야. Los lugares de bodas se sentirán mal, pero en la iglesia tenemos que construir un lugar de bodas para que incluso los no creyentes lo puedan usar ampliamente. 평일에 와 주차하세요 하고 말이야. Que vengan 교회가 aquí 그래야 돼요. a aparcar gratuitamente, incluso entre semana. La iglesia debe de ser así. 화장실도 쓰세요 이렇게 하고. Que utilicen los aseos y los baños si les hace Bueno, falta. bueno. ¿Cómo de bueno es? 아, 우리 한번 옛날에 부산에 가다가 화장실 교회 들어가네 혼났어요. Una vez hace años tuve una urgencia y tuve que entrar en una iglesia a los aseos 들어가서 y me riñeron. 그래서 내가 나오니까 막 사찰인지 집사인지 모르겠는데 애를 막 노래 보면서 어디서 왔냐는 거야. 아, 내가 Entonces, 어느 게 전도사인데 길에서 오줌 살 수는 없잖아 내가. Hace 그래서 muchos 내가 años 사진대 같은 거 fui de 한다니까 repente a la 이해가 iglesia 가더라고요. y no sé si era 운전대로 diácono, 오세요. era el administrador de la iglesia, pero me dijo, ¿dónde viene? Y le dije, soy un asistente de pastor, estaba con una urgencia, no puedo orinar en la calle. Ah, vale, vale. Y me dijo que me fuera sin más. 아, 무슨 교회 가야 막 전부 문 닫아놓고 이래 불 깜깜하게 끄고 전기세 낀다고 불 다 끄고 그게 무슨 교회입니까? Las iglesias cierran sus puertas para que no entren gente extraña, apagan las luces para ahorrar luz y están siempre cerradas. ¿Qué va a ser una iglesia eso? 하나님이 이 1절에 보면 이런 말이 있어요. Vemos como Dios en el versículo 1 está diciendo esto también. 바울과 실루아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가인의 교회 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor 2절에 Jesucristo. 중요한 말이 나옵니다. En el versículo 2 dice algo importante también. 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo en memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dice que 기도할 때 siempre. 너희를 기억하면 Dice que nos acordamos en las oraciones. 바울이 기도할 때 이 데살로니가를 항상 기억했대. Pablo dice que siempre hacía memoria de esta iglesia de los tesalonicenses siempre que oraba por ellos. 거기다가 바울이 메시지를 보낸 겁니다. Vemos que ahí es donde Pablo les envía este mensaje. 그게 서신입니다. Esas son las epístolas. 하나님이 여러분에게 우리 교회에게
메시지를 보낸다 이것은요 시대를 보낸 겁니다. Que Dios a ustedes, a la iglesia, 굉장히 중요하죠. de ese mensaje es un mensaje para la época. Es muy grande, ¿verdad? 실루아노 이 사람은 신라입니다. Silvano era Silas. 사도행전 16장 19절 40절에 감옥에서 기적이 일어난 적이 있죠. Hechos 16, 19 al 40, hay un milagro que aconteció en prisión, ¿verdad? 예, 그날 밤에 바울하고 같이 있었던 인물이 누구냐? 실루아노입니다. Quien estaba junto con Pablo en aquel momento es Silas, Silvano. 그리고는 저 지역을 넘어가서 갔는데 데살로니가 지역을 가게 됐잖아요. Entonces, 요거 지나서 él se fue a otra región y fue a la región de Tesalónicas después de haber pasado eso. 원래 편지 속에 나온다는 게 디모데. Hoy aparece en la introducción de esta epístola, es Timoteo. 누굽니까? ¿Quién era Timoteo? 바울이 돌 맞아 죽게 됐는데 갖다 버렸는데 바울이 살아났단 말이에요. 그럼 이튿날 다시 가서 그리스도를 전한 내용이 나옵니다. Pablo vemos que fue apedreado y lo habían medio matado, lo habían sacado fuera pensando que lo habían matado. 그 Se levantó otra vez y 지역이 regresó a predicar el evangelio ahí por segunda 그 vez. Esa región es Listra. 디모데입니다. Timoteo era de esa región. 기억해야 돼요. Deben de recordar eso sin 특히 falta. 야손 같은 인물이에요. Especialmente personas como Jasón. 영원한 복음. Un evangelio eterno. 여러분이 가진 복음은 능력의 복음이요. 사람 살리는 원색 복음이요. 영원한 복음이다. El evangelio que tienen es el evangelio que tiene poder, es el verdadero color del evangelio y es un evangelio eterno. 한 개라도 빗나가면요. 교회 안 됩니다. Si hay uno de estos puntos que se sale de su lugar, la 훌륭한 iglesia no 분들이 funciona. 몰라서 그래요. Personas de renombres que no saben las cosas porque 훌륭하니까 다 미국, 유럽 훌륭하잖아요. 그럼 너무 훌륭해서 모르고 있는 겁니다. Estados Unidos, Europa, aquí y allá tienen mucho renombre y por eso no funcionan, porque tienen 율법 tantas 잘 cosas. 알잖아요. Conocen bien las cosas, 몰라서 그래요. pero luego no las conocen en verdad. 오만파도 다 있습니다. 성결파, 뭐 침례파, 뭐 선파, 오만파가 다 있습니다. Hay todo tipo de denominaciones, bautistas, pentecostales, de aquí y de allá. 예, 우리는 그리스도파입니다. Nosotros somos de Cristo. Es así como debe de ser. 응답을 받아야 될 거 아닙니까? ¿Deberán de recibir 그렇죠? respuestas o no? Es así. 여러분 미래가 있어야 되지. 하나님이 원하시는 미래가 있어야지. 그거 없으면 아무리 노력해도 소용이 없는 거예요. Tienen que estar en el futuro que Dios desea, porque si no están ahí, nada va a funcionar en verdad. 응답 받을 거 확실하기 때문에 그릇 준비합니다. Como es seguro que van a recibir respuestas, deben de preparar el 어떤 recipiente 그릇 para 준비해야 ello. 됩니까? Ahora, ¿qué recipiente deberían de preparar? 모든 민족이 통하는 복음. Es el evangelio que comunica con todas las naciones. 이거 준비하는 겁니다. Es preparar esto. 237 나라와 5천 종족이 올 수 있는 교회. Es una iglesia en la cual las 2, 3, 7 naciones y las 5.000 tribus 그 puedan 복음을 venir aquí. 준비해야 돼요. Hay que preparar ese evangelio. 그래서 꼭 기억해야 되는 거는 Por eso hay algo que deben de recordar aquí sin falta. 앞으로는 다민족 중직자가 더 많아야 돼요. En adelante tienen que haber más líderes de la iglesia multiculturales aún de los que hay. 기불라 분리라고 없잖아요. 다민족 중직자가 더 많고 앞으로는 다민족 교역자가 더 많아요. No deben de sentirse mal, tienen que haber muchos más líderes multiculturales y muchos más pastores multiculturales en adelante. 그리고 저 지금 앉아있는 평신도도 있잖아요. 저 사람들 잘 그랬어요. 저 사람들은 평신도 전문인 선교사들입니다. Y dentro de los creyentes que están aquí sentados, ellos tienen que ser especialistas como creyentes para hacer las misiones. 이런 사람들이 많아야 돼요. Deben de haber muchas personas así. 자, 하나님이 기뻐하시겠어요? 안 하겠어요? ¿Y Dios estará alegre por esto o no? 뭐 우리의 뭘 하겠다는 거 아닙니다. 내가 뭔 이래서 우리 성취감 정도 누리자 그런 수준이 아닙니다. 우리 이미 다 와 있기 때문에 이런 사람을 통해서 세계에 열리는 문이 열려집니다. No es un nivel tan bajo de que hagamos las cosas por nuestro nombre, sino esto es algo para preparar el recipiente por causa de la evangelización del mundo. 두 번째로 꼭 기억해야 될 것은 이건 막 지구상에서 없는 일인데요. Hay algo que deben de recordar en segundo lugar. Esto no existe en otro lugar en la tierra. 중직자가 Los líderes de la iglesia 부교이다 한 나라 tienen que responsabilizarse de 그 una 위에 nación, cada uno de 망대를 ellos, 우리 교회 세워라. y ahí deben de levantar torres en la iglesia. 앞으로요 진짜 선교할 수 있고 기도할 수 있고 그 사람들이 올 수 있는 자료가 있고 와도 되는 방이 있어야 돼요. Entonces, tienen que tener sus propias aulas y despachos donde están los materiales, documentos, y puedan ellos analizar esto ahí. 예, 당장 지금
237 하려면 237개 있어야 돼요. Ahora, para hacer las 2-3 generaciones, tenemos que tener eso. 앞으로 렘넌트들이 많이 나오면요. 이제 5천 종족의 문이 열리대요. Y luego cuando se levanten los remanentes, se levantarán las puertas para las 5.000 그 tribus. 망대가 실제 있는 교회는 없을 겁니다. No habrán iglesias que de verdad tengan esas torres aún de manera 우리는 해야 real. 돼요. Nosotros debemos de hacerlo. 예. 이런 것이 저 시대를 앞당겨야 됩니다. Tenemos que adelantar esa época, hay que hacerlo. 그래서 왔더니 말이요. 이만한 게 왔더니 오늘 이게 안내를 따라 가봤더니 아니 우리나라에 대한 자료가 있다. 가보니까 여기 기도하고 있고 중직자가 있는 거예요. Ah, pues 어떻게 되겠습니까? vengo a la iglesia Manuel y me doy cuenta que oran por mi nación, hay materiales y documentos por mi nación y están haciendo eso. ¿Qué pasaría con esto en verdad? 그리고 실제로 주일날 모이면요. 그 중직자 중심으로 그게 모여 기도하고 있어야 돼요. Y cuando se reúnan los domingos tienen que ser capaces de estar juntos y orando ahí. 그리고 실제로 앞으로 저는 다민족이 왔을 때는요. 거기에 내 가방 들고 시로 가야 돼요. 가방 놓고 거기서 뭐 기도하고 차도 한잔 마시고 이래야 돼요. Que ellos puedan traer sus cosas, puedan tomarse un té, puedan descansar y reposar y hacer fórum en esos lugares. 네. 엄청 우리 지금 뒤떨어진 겁니다. 이게 프리메이션 놀러 가서 건물만 보지 말고 뭐 하는가를 봐야 돼요. Estamos muy retrasados. No vayan a los templos francomasones y vean los edificios nada más, sino vean lo que hacen, el contenido. 이 사람들은 중직자들과 가는 사람들이 들어가는요. 자기들 룸이 다 있어요. Donde ellos entran tienen diferentes aulas para sus líderes de la iglesia. 기도하는 거요. Y ahí es donde ellos oran. 참 놀랄 일이에요 이게. Es sorprendente. 우리 교회가 지금 모든 중요한 거를 다 생각지도 못하고 다 놓치고 있어요. Y las iglesias, sin ni siquiera pensar en eso, están perdiendo todo eso, en verdad. 하기야 뭐 먹고 살기도 힘든데 이래 돼 버리면 내가 죽겠는데 뭐 세계고 뭐고 뭐 또 이런 사람들이 많단 말이에요. Como les es difícil incluso sobrevivir, pues les cuesta a ellos sobrevivir, entonces no O늘. piensan en que pueden hacer nada. 바꿔야 됩니다. Hoy deben de cambiar esto. 오늘 기도의 망대를 세워요. Hoy levanten la torre de la oración. 내가 오늘 세 가지 이야기 했습니까? Hoy no dije 3 cosas 어릴 ya. 때 우리는 질병에 가난에 무능에 시달릴 수 없다. Cuando yo era niño, dije, no puedo 망대 estar 세웠어요. afligido 난 그거 진짜 por la 공부했다 pobreza, 보고 기도했어. por las enfermedades y por la incompetencia. Entonces yo oré y levanté torres acerca de eso. 아니 부교육자한테 말이죠. 얼마나 뭐 어려운지 다 어렵다 생각해. 나는 아니다. 어려운 게 아니다. Cuando era asistente 지금이 de 제일 pastor, 좋은 시간표야. 나는 현장으로 가야 돼. todos se quejaban diciendo que era muy difícil y parecía difícil, pero yo dije, no, voy a ir al campo, no es difícil en verdad. 이 하나님 말이죠. 다른 사람하고도 나는 어째 영도에 왔는데 교회도 없고 아무것도 없는 데를 나를 보내가지고요. Yo vine a esta 거예요. iglesia en Yongdo y Dios me había enviado a ese lugar y no había nada en absoluto aquí. 그러나 여기서 하나님이 제일 기뻐하시는 교회 지을 겁니다. 그때 내가 이 기도로 도전한 겁니다. Y aquí yo levanté la iglesia que a Dios más le agradaba. Eso es lo que teníamos que hacer en verdad. 하나님 여기서 내가 세계복음화 하게 하옵소서. Dios, permíteme que haga la evangelización del mundo aquí. 육신적인 말로 통하지도 않아요. 어떻게 세계복음 한단 말입니까? 해요. Ni siquiera se comunica de manera material. Ay, ¿cómo podemos hacer la 육신적인 evangelización 보는 del mundo? 사람들은 Se 여러분이 tiene que 뭘 hacer. 할까 이렇게 얘기하지만 아닙니다. 여러분이 세계복음화 해요. Hay gente que dice, ¿cómo van a hacer estas personas la evangelización del mundo? No, para nada es. Se va a evangelizar el mundo en verdad. 서울에서도 예배하고 있는데요. 여러분들이 세계 최고의 축복을 거기서 만들 수 있는 찬스가 온 겁니다. En Seúl también están dando culto. Entonces Dios ha dado la mejor oportunidad para que podamos levantar esto allí en verdad. 자, 울산, 창원 다 이렇게 지금 준비를 하고 있습니다. En Ulsan y Changwon están preparándose todos para eso también. 제가 옛날에 어릴 때 부산에서 제일 큰 교회가 초란교회였거든. Cuando yo era niño, la iglesia Chorang era la más grande aquí en Busan. 지금 그게 고민이 뭐냐? 누가 이야기 아는 사람 만나 얘기하는데 차를 30대밖에 될 수가 없대. 아, 그럼요. Una de las 예, preocupaciones 나는 que tenían, una persona me decía, no, es que solamente pueden aparcar 30 coches. Y es verdad, porque es una iglesia muy antigua ya. 아무리 여러분이 훌륭해도 시대 뒤떨어지면요. 시대를 살릴 수가 없어. Por más que tengan renombre, si están atrasados en la época, no van a poder salvar la época. 예수님께서는 2000년을 앞서보고 메시지 준 겁니다. Jesús dio un mensaje 2000 años por adelantado. 오늘 여러분의 기도로 하나님의 계획은 성취되는 것을 보게 될 겁니다. En el día de hoy, mediante la oración, van a poder ver cómo Dios está obrando en verdad. 이번 주간에도 큰 은혜 속에 있게 되기를 예수 그리스도 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que esta semana también permanezcan en esa gracia. Oremos. Dios, te damos las gracias. 이번 주간이
은혜의 주간이 되게 하옵소서. Que esta semana sea una semana de 이번 gracia. 주간이 치유의 주간이 되게 해 Que esta semana 주옵소서. sea una semana de sanidad. 우리 모든 성도님들이 빛의 경제를 회복하는 주간이 되게 Que sea una 하옵소서. semana en que todos los líderes de la iglesia restauren la 예수 economía de la 그리스도 luz. 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.